Mayong buntag! Why don't you turn to your neighbors and say, Jesus is alive! Manindog tang tanan? Today, church, we are celebrating the resurrection of Jesus Christ. And not just about the resurrection of Jesus, but we are celebrating the love of God. Amen! Nabati ba ninyo ang gugma sa Ginoo? Amen! And I believe na ang reason na ngano na ata diniya karon, nganong nagsayo ta og mata, kay nagatuo ta na ang Ginoo nabuhi sa pagkamatayon. Amen! Ug ang pagkabuhi ni Kristo nagpamatuod na napildi na niya ang kamatayon, church. And ang tanang andam na namudayeg sa tumbuhin na Dios, isa ka ilang mga kamot, og iwagayway, og musingot, og hallelujah! Hallelujah, Lord. We thank you, Lord, because you are alive in us. And today, oh God, Lord, we will worship you. We will celebrate your goodness and your resurrection, Jesus. Hallelujah. Araw-araw naming ipagdidiriwang ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Hallelujah. Let's clap our hands for the Lord. Let's sing it out. Araw-araw. Araw-araw kitang mamahalin. Hindi magbabago ang damdamin ko sa'yo. Araw-araw ika'y sasambahin. Ika'y sasambahin. Hindi magbabago ang pagsamba ko sa'yo. Araw-araw sa tuwina, ang puso ko'y nagsasaya dahil kapiling ka. Araw-araw, ang pagpatawad mo'y nais kong makamtan. Panginoon, araw-araw, araw-araw, ikaw ang nagbigay. Ikaw ang nagbigay. Pag-asa at lakas, pag-ibig mo'y wagas. Araw-araw, ginising mo ako. Ginising mo ako upang damhin ang tunay na pagmamahal mo. Araw-araw, sa tuwina, ang puso ko'y nagsasaya pagkat kasama ka. Araw-araw, may pagbabago ang buhay ko sa'yo. Panginoon, let's sing it out. Araw-araw, araw-araw kitang mamahalin. Araw-araw kitang tatawagin. Araw-araw kitang pupurihin. Araw-araw kitang sasambahin. Labis ang ligaya pagkapiling ka, Jesus. Nadama ko ang pag-ibig mo sa lahat ng araw. Araw-araw, ikaw ang nagbigay. Ikaw ang nagbigay. Pag-asa at lakas, pag-ibig mo'y wagas para sa amin, Panginoon. Araw-araw, ginising mo ako upang damhin ang tunay na pagmamahal mo. Araw-araw, sa tuwina, ang puso ko'y nagsasaya pagkat kasama ka. Araw-araw, may pag
gid susama ang Ginoo. Amen ba? Nagatuo ba mo na walay susama ang Ginoo? Amen. Today we will declare wala kay susama. Wala kay susama, la 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 kay susama. Wala kay susama, la 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 kay susama. Louder church, wala kay susama, la 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 kay susama. Wala kay susama, la la la. Ang tanang lalaki mo ingon, wala kay susama, la 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 kay susama. Tanang lalaki, Kay susama, la 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 kay susama. wala kay susama, la 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 kay susama. Wala kay susama. Tanang babae mo ingon, wala kay susama, wala kay susama, la 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 kay susama. 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 Bisan unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw lang ako. Bisan unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw lang ako. Bisan unsa mang panahon, bisan unsa Samang higayon. bisan unsa Samang sitwasyon. ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw walay lain pa. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ikaw walay lain pa. Hallelujah, Lord. Walay lain pa, Ginoong Diyos, na naghigugma ka namo, sama sa imong paghigugma ka namo, Jesus. Bisan unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw lang ako. Let's sing it, church. Bisan unsa man, bisan unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw walay lain pa. Hallelujah, Lord. Wala gyud sama kanimo, Jesus. Sa bisan unsang unos sa kinabuhi, nagpabilin ka na matinud-anon ka namo, Ginoo. Walay si bisan kinsa nga adunay gugma nga labaw pa niini, nga ang usa ka tawo magtahan sa iyahang kinabuhi alang sa iyahang mga higala. Lord, tungod sa imuhang dakong gugma ka namo, na ami full access, Ginoo, sa imuhang presensya. Kung asa sa imong presensya, Ginoo, na ay katubagan, sa imong presensya na ay kalipay, sa imong presensya na ay kalinaw, na ay katagbawan, na ay kapahulayan, Ginoo. Huwag nang gapasalamat mi, Ginoong Diyos, sa salvation, Lord, na imong gihatag ka namo. Thank you, Lord, for you took hell for us to enjoy heaven. Thank you, Jesus, for your love for us. Greater love has no one than this,
that a man would give his life for a friend. And today, Lord, we worship you, Jesus, with all our hearts. We worship you, Lord, with all our minds, with all our strength, with all of our soul. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa imong presensya na ay kalipay. Sa imong presensya na ay kalinaw. Kay ikaw lang, O Diyos, ang rason na kami nabuhi diri sa kalibutan. Balaan ka, O Jesus, gamhanan ka, among Diyos. Ikaw na matay, hug na banhaw, aron kami luwas, among ihatag kini kinabuhi kanimo. Ikaw, O Jesus, ang kaluwasan, maghari ka kanako hangtod sa katuran. Ikaw lang, Jesus. Sa imong pulong Naay kabaguhan, naay kabaguhan. sa imong pulong lang, Jesus, naay katubagan sa tanan namong mga pag-ampo. Hallelujah. Naay katubagan. Kay ikaw lang, Kay ikaw lang, O Jesus, isang nagusab ka nako, ang nag-usap ka nako sa kinahimutan sa akong sulod. Ikaw manahan. balaan ka, Balaan ka, O Jesus, tumhanan ka, tanan ka, among Diyos. ikaw na matay ug tabanaw, Ginoo. Namatay ug nabanhaw, aron kami maluwas, among ihatag kini kinabuhi kanimo. Ikaw, O Jesus, ang kaluwasan, maghari
Ikaw lang, Jesus. Balaan ka, O Diyos. Balaan ka, O Jesus. Tanghanan ka, among Diyos. Ikaw nang matay, yung nabanhaw. Aron kami maluwas, among ihatag kining Hinabuhi kanimo. nabuhi kanimo. Ikaw, O Jesus, ang kaluwasan, magharita kanako hangtod sa kahangturan. Ikaw lang, Jesus, hangtod sa kahangturan. Ikaw lang, Jesus, hangtod sa kahangturan. Ikaw lang, Jesus. Busa ang Dios, bibayaw kaniya sa kahitasan, ug gihatag kaniya ang ngalan, nga labaw sa tanang ngalan. Aron nga diha sa ngalan ni Jesus, ang tanang tawo muluhod didto sa langit, dinhi sa yuta, ug sa ilalom sa yuta. Ug ang tanang dila magasugid nga Ginoo si Jesus, ug alang sa pagdaig sa Dios nga Amahan. Hallelujah. Today, Lord, we will declare the name of Jesus. We declare the name of Jesus. Hallelujah. Ikaw ang kaluwasan. Ikaw ang kaayuhan. Ang kangit-ngit gilupig, kamatayon gibuntog, sa pagsugit sa ngalan mo. Sinugdan o katapusan, Diyos sa kahangturan. Di panalipod, puno sa gahong, hari sa tanang hari. Gamhanan ang alan mo. Pagkatahom sa ngalan mo, labaw ka sa tanhan. Ang ngalan mo, Jesus. Ikaw ang kaluwasan, ikaw ang kaayuhan, Ikaw ang kaayuhan. Ang kangit-ngit gilupig, kamatayon gibuntog, sa pagsugit sa ngalan mo. ikaw ang sinugdan ug ikaw ang katapusan. Sinugdan o katapusan, Ikaw ang Diyos sa kahangturan. Diyos sa kahangturan.
magaluhod, tanang dila magasugid nga ikaw, Jesus, Diyos sa tanan. Mga bihag gawas nun na, mga gapos na nga bugto, kang haan sa kamatayon, walay gahom. Tanang tuhod magaluhod, tanang dila manasugin nga ikaw, Jesus, Diyos sa tanan. Mga bihag gawas nun na, Bihag gawas nun na, mga gapos na
sa pagdawat sa himaya ug dungog ug gahom kay ikaw mao man ang nagbuhat sa tanang butang ug pinaagi sa imong kabubuton mitungha ug nangahimo sila. Hallelujah, Lord. You're worthy of all our praises, oh God. You're worthy of all the praises of your people. And to you, God, we carefully bring back all the glory, the honor, praises, adoration, and thanksgiving. And the people of God will shout, Amen and Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus is risen. Welcome to each and every one of you to our Resurrection Sunday here at Church of God Sasa. Growing together. When there's life, there's growth. When there's growth, there's life. Growing together. 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 When there's light, there's growth. When there's growth, there's life. Let's begin our highlights with a meaningful reflection of what just happened last Good Friday service. Our Good Friday service was truly a sacred moment. 7 anointed speakers led us to the cross, reminding us of Jesus' final words. What a beautiful time it was, actively listening to the speakers, sharing Holy Communion, and participating in the feet washing, humbling ourselves as Christ did. Let's give God the glory for the hearts impacted and the lives touched. And speaking of powerful moments, at 8 o'clock, our spiritual leadership formation training with Reverend Paul J. Chandran of IDMC Movement will cover lesson number 9, a certain kind of leaders, right after our Resurrection Sunday celebration. Dribble, shoot, and share the gospel. Our evangelistic basketball fellowship is ongoing every Thursday night. It's more than just a game. It's sports evangelism by our passionate outreach department. Invite your friends, brothers, and neighbors. This basketball fellowship is a mission field. Now here's something truly inspiring from our men of COG Sasa. Through their Bayanihan spirit, the men has been joyfully hands-on, beautifying, repairing, and deep cleaning our church spaces. And here's a special shout-out. They repaired the insulation of Ayers Park, making it a much more comfortable and welcoming space for all of us to gather, learn, and dine. Thank you, Men's Ministry, for your service and love. LBSCI, empowered to impact the next generation. You can be a hero to the next generation. Support our LBSCI, Life Builder Student Center Incorporated. We have over 50 plus student beneficiaries being empowered to impact their future and the world. Scan the code on screen to see ways you can give. Every gift is a seed of impact. LBSCI, empowered to impact the next generation. Our soap for today is from Deuteronomy chapter 10. In verses 1 and 2 says, "And the Lord said to me, Chisel out 2 stone tablets like the originals. Come up to me on the mountain and make an ark of wood. And I will write on the tablets the words that were on the first tablets which you broke. And you are to place them in the ark." Let's keep soaking in God's Word daily.
And finally, today's message is a continuation of our series, Growing Together in Being with Jesus. Today, it is nothing to lose, a radical trust in God. Growing together. When there's life, there's growth. When there's growth, there's life. God bless. Amen. Praise the Lord. May buntag. Tanawa daw mata sa imong katapad kung kanang inchik-inchik pa ba na. Kaysa man kaayo, no? Praise the Lord. Sige daw, tanawa imong katapad ignaog. Happy Resurrection Sunday. Oh, wala ko kabalo, singkit man din mga taga COG sa oy. Praise the Lord kay naadyo mga bata. Good morning, kids! Uy, praise God. Dili nila lim sa ilaha ba? Dili nila magmatagyot sila sa'yo, but praise the Lord. Naagit ang tanan diri. We would also like to welcome Ate Mylene Escandor. Hi, Ate May! We miss you, Ate May. Praise the Lord. So, karon, it's Resurrection Sunday and we will going to continue ang ato ang series na Growing Together in Being with Jesus. And today is Resurrection Sunday. Unsa day na ana pa ang ako mga pag-umangkon ba siya? May ibay ka lang unsa day ng Easter Sunday ko. Dili ta Easter Sunday, Resurrection Sunday. Ngano Resurrection Sunday man? Because He has risen. Amen. Tanawa na imong katapat, tutuki na siya. Tanawa na siya. Kay kanang imong ginatanaw karon ang very reason why Jesus died on the cross. Amen. And Jesus is risen aron kita pod ma-experience nato ang kinabuhi na malipayon. Amen. Amen. Palakpakan na to tumbuhin Ginoo. Praise the Lord. Kung magtanaw ka sa kanang mga kanang customs gani nato sa kanang Holy Week, daghan kaayo og kanang nakita na pud ko kana ganing mga Pilipino na ipalansang nila lang sarili sa krus, magpenitensya, ana ba? Unsa gyud ay ning Holy Week? Ang Holy Week para sa uban kay kanang manlaag, kay walay trabaho, manarbaho pila ka bulan para makalaag. Ingana unsa gyud di ay anak ko. I was thinking ba ko, Lord, kanang it's Resurrection Sunday. Unsa gyud di ay ni para sa amo ang kinabuhi. Ana pa si Aljun sa kuate. Wala lagi tayo ka ng drama-drama Resurrection Sunday. Kaya kahinumdum ko, siya maguto mong gihimong Jesus. Wala itong nangita siya. Kaya pasig, unsa gyud di ay ang Resurrection Sunday? Unsa gyud ay dapat ang effect sa ato ang kinabuhi, ana. So, while nagaisip ko, ana, I remembered one of my favorite verse. Nagaingon diri sa John 10:10, the thief, kinsa naka-memorize sa John 10:10? Okay, ingon pa diya, the thief only comes to steal, kill, and destroy. I came that they may have life and may have it abundantly. Kung naamoy Bible na gina-red ang kuan, ang font, pag si Jesus ang nag-ingon, red ni siya. Kay si Jesus ang nagstoryaan ni. Kasi even if it's Holy Week karon, daghan kaayo og nag-celebrate. Namanggod may mga estudyante na from other countries, anak ko kay JR, ipadayon na tong klase na Birni Santo man dito sa kay sa Pilipinas baya kay dili pwede mo kaog baboy, dili pwede magsaba. Anak ko, magpadayon tag klase si JR. Padayon lang tawi kay wa man na sila ingana. Kay sa ubang tao, Holy Week is just another holiday. It's another na pod na walay klase, walay trabaho. Pero kaning na verse nagpakita ang contrast sa mga taong kabalugyod unsa ang pasabot sa Holy Week ug sa mga taong wala kabalo. The thief diri is si Satan. Unsa ang purpose ni Satan? To steal, to kill, and to destroy. Unsa iyang ginastil? Ginastil niya ang atoang kalipay, ang atoang kalinaw, ang atoang prosperity. Mao na ang ginastil sa yawa. Ginastil niya ang harmony and peace sa atoang pamilya. What else? Steal, kill.
Uns kabalo mo unsa ni nakil, this is physically na mga matay gyud ta. Why? Kasi kung ikaw mamatay na wala pa kakaila sa Ginoo, asa makapadulong? Sa impyerno. Mo nang gusto gyud sa yawa, patyon gyud. Maunang wars. Pag naaga ni nay wars, dili lang mga sundalo ang mga matay, daghan kay mga collateral damage. Maunang naay abortion, bata pa lang, wala pa gani nabuhi sa kalibutan, patyon na kay maugin na ang gusto sa yawa, mamatay. And what is number 3? Destroy. Kabalo mo unsa ang gina-destroy? Our eternal destination. Maugin niya kung pimiginayong sa yang people, duha lang atong padulungan, langit ug yuta. Ang gusto sa yawa, i-destroy imong eternity. Na ang imong eternity, sa impyerno gyud ka. Mao na gusto sa yawa. Pero praise the Lord, kay si Jesus, ana siya ay, ako, I came that they may have life and have it abundantly. Life, eternal life, and life here on earth which is abundant. Amen. Amen. Makitaan man na sa mga lawas sa Kristohanon, abundant siya kayon tano. Praise God. Pero katong dili po ding ana, pero matingala man ko ka ang Kristohanon malipayon, masking pobre. Masking nagsakit pa na, malipayon gihapon. Pero mangutan ako sa inyo ha, kinsa diri ang assured sa ilahang eternal life. Amen. Praise the Lord. Mangutana po ko, unsaon nato pag-define, unsa ng abundant life? Nahilom sila. Sure sa eternity. Pero pag diri sa kalibutan, unsa day ng abundant life, Pastora? Nagunahon na bitaw ko Lord, unsa bitaw ng abundant life, no? Kay anak biagud ko, kanang nagsakay ko og katong Grab car ba niya kay nagkonjud ko nagpagwapa jud ko kay pag usahan mo ko mogawas og balay unya ning adto ko sa sa nakogiadto tas ana din siya ma'am ikaw tag iya ana ma'am ko dili iya uy nang giadto lang ko dira siya imong barog manggod ma'am kay murag dato ana din ko na ya magampo taya kay ako ya pag gusto jud ko madato kay ko ako madato ko manghatag yun ko oy kay unsaon man ako nang ako alang ada siya ma'am kanang daghan kay nag-ingon anak mamba pero pag madato di na mon lingi kuya lingion jud ti kaya magampo gyud ta na madato gyud ta unsa di ay nang abundant life is it about money is it about daghan kag pamilya daghan kag friends unsa ba na siya. Let me propose something sa inyo ha. Ang abundant life is a life na nothing to prove, nothing to hide, and nothing to lose. Kita daw, basahon na to. Nothing to prove, nothing to hide, nothing to lose. Puro man na nothing, teacher. Pastora, oy, abundant ba nunta na? We have been in this month of April ang atong series ng Nothing to Prove, Nothing to Hide, and Nothing to Lose. Ang focus na ana is to break free from performance-driven faith and living with authenticity in community. A disciple rooted in Christ does not seek the approval from people but finds identity in Christ. So for the past 2 weeks, si Ma'am Lovely gitudluan ta unsa nang Nothing to Prove. Si Ma'am Angie last Sunday unsa nang Nothing to Hide. And this Sunday we will talk about Nothing to Lose. Unsa di ay na review lang ta ninyo. Unsa di ay nang Nothing to Prove. Hala na sobraan. Balik ta. Okay, Nothing to Prove sa ta. Sa akong mga akong multimedia. So ato sa taas sa nothing to prove. Ang life daw na nothing to prove is a place of absolute security in God. Kabalo mo no, maluoy jud ko sa mga batanon karon. Kay kana ganing sigig tan-aw og Facebook, sigig tan-aw og Instagram. Unya pag human nilag tan-aw, mingon din sila og pangit man ko oy. Unya, ang nay mga estudyante, katog yung pandemic na time, no? Motong daghan kaayo og nag-suicide kay kana ganing kailangan nila i-prove ilang sarili. Tas katong during pandemic, wala sila ma-prove. Kay wala man sila kagawas. So lisod kay nang kinabuhi na always ganin mo na kay mo nilang giningon ba na
pirmi na lang naay gipaglaban. Pero ato ang kinabuhi na nothing to prove, dili siya performance driven. Dili pud ta driven by our ego. Dili ta na mura gani og maigo lang gani gamay masuko dayon. Nothing to prove, not driven by our need to please other people. Napa ko'y mayang people madunggan mo din oh. People pleaser manggug ko ti oy. Kapoy na kaayo. Kay people pleaser manggug ko ti oy. Unsa ka oy? Unya versa kung anak ko na, wala jud ko, di wala ko na ingon na mag first honor ka. Kanang mahappy lang good ka. Hala, di na matulog, kay magsigi na og kuan. Malipay man mi ana maginikanan ba na mag-study og tarong. Pero the question is why? Halos mura nagmabuang sa eskwelahan. Usay magbinuang leko sa mayang people, makadaot ba na sa Kristohanong kinabuhi ang eskwela. Ngano man, kasi, question, nganong mutarong man kag-eskwela? Kay sa root gid sa heart, gusto maging kuyaw, gusto na kanang makitaan sa kong ginikanan na kuyaw ko, gusto na ko ma-prove sa kong sarili na kuyaw ko, wala man na siya problema. Basta kung dili nato, kanaganing makalimta na unahon ang Ginoo. Munang lisod kay nagkinabuhi na yung ana. And at rest and satisfied ka kung kinsa ka in Jesus Christ. Mangutana ko sa inyo, love mo ni Jesus? Ning ana ba si Jesus na kulang ka? Ningon ba si Jesus na kanang pangit ka? Pobre ka, dili ka enough? Maunang nothing to prove. Kay kabalo ka, naghihigugma ka sa Ginoo. And ang imong total security kay diha kay Jesus. Kinsa diri ang kabalo sila, naghihigugma kayo sila ni Jesus. Di ba na ay times sa trabaho, sa eskwelahan, kanang ma-question gani nato atong worth. But I tell you, a life that has nothing to prove rests in our identity in Christ. That no matter what we do, gihigugmata sa Ginoo. Amen ba? Praise the Lord. Next is ang nothing to hide. Unsa man ang nothing to hide? Nothing to hide is a place of absolute security in God. Being true in and out. What you say is what you are, and who you are in private is who you are in public. Maunang kabalo mo, mapansin ba na ang pinaka-hawd na artista, kanang hawd kay na artista, dili sila kabaluon sa ilang tinuod na identity. Matingala ka awkward sila sa tinuod na buhay. Kasi they are always playing a part. Lahi ta sa trabahoan, lahi ta sa pamilya, lahi ta sa simbahan. Di ba kakapoy, ana, oy? Anak pa ko sa mga young people, unya og kanang makitaan mo ato mi sa eskwelahan. Ma-proud mo sa inyo siya. Lagi ti uy maulaw jud mi ti. Kay lahi-lahi man ta og personality, lahi ta pag sa simbahan, lahi pag nasa eskwelahan, lahi pod pag naa sa simbahan. Ang nothing to hide is a life na naay nganong nothing to hide man ka. Kasi it is a life na naa ka sa place of true repentance. Mao mo kundi akong ginengon sa mga young people, dili manggod ka na ganing once gidawat nimo si Jesus Christ as your Lord and Savior, perfect dayon ka. Dili man, ang gusto sa Ginoo na magpuyo ta in repentance. Meaning to say, yes, makamali ka, makasala ka, pero dili nimo puy-an ang sala. Ngano man, kay mangayo dayon kag pasaylo sa Ginoo. Maunang maulaw ta pag makit-an ta sa atong mga sala. Kay ngano man, wala pa na nimo gipangayog pasaylo sa Ginoo. Maunang duha ang imuhang nawong. So, it is living in the light. Kristohanon, hadlo kaayo kung naa pa tay mga parts sa ato ang life na ginatago nato. Anak pa ko sa mga young people. Okay, kung muadto si Ma'am Lovely sa inyong kwarto, musugot mo sa inyong kwarto daw matulog. So, wala, inti, ngano sa akong kwarto mangyod? Ano man, kay daghan man kay tinaguan sa kwarto.
Pila naman kabulan wag giilisan imong bedsheet, imong punda. Pero pag moabot mo gawa sa eskwelahan, gwapa kaayo. Pag moadto sa simbahan, outfit kaayo. Pero kumusta ang imong bulingon? Basig uniform lang imong ginalabhan. Nothing to hide is a place where you know that you can always come to the Lord in repentance. Maunang dili duha ang imuhang nawong. Kay yes, kabalo kang makasala ka, pero kabalo po kang pabasayloon ka sa Ginoo. Amen ba? Amen. So karon na Sunday, ato ang istoryahan ang nothing to prove, nothing to hide, and the third one is nothing to lose. Sa mga naga-take note, our theme for today is nothing to lose, and our scripture text is found in Philippians chapter 3 verses 7 to 9. So ginhangyo na ko ang tanan na manindog ta ninyo as we will read our text for today in reverence to the Word of God. Philippians chapter 3, verse 7 to 9. Let's all read. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus as my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Shall we all bow our heads and pray? Heavenly Father, O God, Lord, we praise and we glorify your name. We thank you for this wonderful Sunday, O God, Lord, that you have given us to be reminded, O God, Lord, na ikaw ang Diyos na namatay ug nabuhi, O Lord, aron kami mapasaylo sa among mga sala. Lord, today we will be talking about nothing to lose, and I pray, Father, O God, that we will really be able to live a life, O God, Lord, na dili mahadlok, dili mi makulbaan, O God, but puno sa kalipay o kalinaw, kay ikaw na ang Diyos sa among mga kinabuhi. Lord, as I stand today, I pray that you will bless me, O God, Lord. Cover me with your most precious blood and use me as your mouthpiece, that I may be able to speak your words, O God, so that the people may hear it and be blessed. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Sige, ignay mong katapat, igna, nothing to lose. Nothing to lose. Kakyut ay kaya mga tingog sa bata. Kaya naatang tanan diri. So, nothing to lose. Unsa day nang nothing to lose? It's a place of absolute surrender. Nothing to lose when you handed your life to God and God is the one who orchestrates the affairs of your life. Nothing to lose na ka, kaya ang Ginoo na ang bahala sa imuhang kinabuhi. You have nothing to lose because you have lost it all to God. Wa na kay mawala sa imuha, kay imuha nang gihatag sa Ginoo. It is a place of peace, an absence of worry. Why? Kay naatay radical trust in the Lord. So, kung pangutanon ko ninyo karon, Pastora, mahadlok ka na mawala imong sakyanan? Wala dyan ko dili. Kay wa man ko'y sakyanan. Di ba? Nga dili ka mahadlok kung dili na imuha. Moingon mo og, Pastora, mahadlok ka mawala imong 1 million? Di gyud. Kaya wa jud ko'y 1 million, di ba? So, ana ba, wala na kay imuha, kay gihatag na nimo sa Ginoo. When we talk about absolute surrender, I always use the example of ikaw og ang imuhang bangko. Ikaw karon nagsalig ka 100% sa bangko. Nganuman, kay kung wala ka nagsalig sa bangko, di na nimo ibutang imong full weight sa bangko, di ba? Mag-sit on the air cam, ganana ka dira kay basig matumba ka. Pero nganong relax man kay kakaron og hapit na mapiyong ang imuhang mata. Sayo na baya kaayo. Ngano man kay kabalo ka na ang bangko kaya kaniya gunitan. Di ba? Ing-ana pudta sa tong relasyon sa Ginoo. Are we giving our full weight dira sa Ginoo?
Ato abang ginahatag ang tanan-tanan nato diya sa Ginoo or naatay reservations. Kay I tell you, those things na naa kay reservation, dira mag-start creep in ang fear. Kaya wala man nimo gihatag sa Ginoo. So let's talk about what does it look like? Unsa di ang nawong sa nothing to lose? So let's go back to our scripture in Philippians chapter 3 verse 7. Ingon pa diri si Paul, "But whatever were gains to me, I now consider for the loss for the sake of Christ." Kinsa ang nagstorya diri? Kinsa ang nagsulat? Si kinsa? Si Paul. At tuwa di ang tanaw ng kinabuhi ni Paul. Nganong ning ana man si Paul, na whatever na nag-gain sa ako, I now consider loss for the sake of Christ. Para maila nato si Paul, let's go back few verses. Tanawon nato sa verse 4 to 6. Ana pa si Paul, "Though I myself have reason for such confidence, if someone else thinks that they have reason to put confidence in the flesh, I have more." Bisayaon ako para masabda nato. Ana pa si Paul, kung sa atong tanan diri, kung naay person na dapat maging confident kaayo, ako na to. Kayo kay si Paul no. Ngano di ay? Kasi si Paul circumcised on the 8th day. Unsa di ay na? Sa Jewish culture, ang lalaki, ang batang lalaki, dapat i-circumcise na siya on the 8th day. So, pag circumcise ka on the 8th day, therefore, gidedicate na ka diya sa Ginoo. Mas kuyaw ka kaysa atong mga wala gi-circumcise on the 8th day. Kay wala dayon gidedicate sa ilang ginikanan, ilang mga anak. Unsa pa yang gingon? I am of the people of Israel. Kay taas ginailang tanaw pag Hudyo ka. And then ana siya, I am of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews in regard to the law. Ana siya in regard to the law. Why? Because before Paul became an apostle of Jesus Christ, before siya nag-meet sa Ginoo dito sa road of Damascus, he was a Pharisee. Very bright kaayo si Paul. Memorize niya ang Torah. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, memorize na ni Paul. And not just memorize, he lived that. So ning-ana siya na in regard to the law, a Pharisee, as for zeal, persecuting the church, as of righteousness, based on the law, kung siyang ingon, faultless. Tanawan mo katapad, faultless na. Pag imuha ng asawa or bana, may medyo kag dili. Kalain. Pero ana si Paul, kung according to the law, kay di lang nako memorize, ginabuhat pa nako, faultless ko. Pero unsa ang iyang giingon on the following verse? Tanang gain sa ako I count it loss. So unsa di ay ang nawong sa nothing to lose? Ang nawong sa nothing to lose is willing to give up. Sobraan na po na. Balik ta dito. Ang nawong sa nothing to lose is willing to give up everything for Christ. Willing ba ta na ihatag nato ang tanan sa Ginoo? Magduwa-duwa lagi dayon paging ana ba? Pag may kisay gihigog ba sa Ginoo? Amen! Ana dayon. Pero pag mangutana na og, willing ba mo na ihatag ang tanan diha sa Ginoo? Amen. Amen. Ya kay kadungog ba ni amen ang katabad? Amen. Ani daghan pod. So ana ang nawong sa nothing to lose, willing to give up everything for Christ. So ingon paganahan ko sa giingon ni Pastor Jaya Chandran, ana pa siya na you have nothing to lose because you lost it all to God. Mangutana ko sa inyo unsa ang precious kayo sa inyo karon? Isipa daw. Igna daw imong katapa doon sa imong precious kayo karon. Ikaw, kaya oy. Unsa precious kayo? Unsa ang priority kayo nimo karon? Naidira kwarta. Kabalo mo, bantayan ninyo kung kinsa o unsa ang pinaka-precious sa imuha karon, maoy naga-cause kay sa imuha og problema.
Mao dira ang fear mag-start. You know why? Because we are not giving it to the Lord. Maunang magsigi kag kabalaka sa kwarta, kay wala nimo gihatag ang kwarta sa Ginoo. Magsigi kag kabalaka sa imuhang pamilya, kay wala pa nimo gi-give up ang imong pamilya diha sa Ginoo. You know what? Mag-share ko sa inyo ha. Karon na state sa ako ang life, kay ang panahon na I should not be financially stable. I tell you, in my 37 years of life, karon ko dapat na stage sa ako ang life, na dili jud ko dapat maging financially stable because of the circumstance na nahitabo sa ako ang kinabuhi. Na di na ko ma-disclose o ma-explain sa inyo, basig maugmaan ta ninyo. But you know what's so amazing? Karon ko pinaka-financially stable sa ako ang life. You know why? Kaya ano mo ko nagkwarta? Ana naman ko, Lord, ikaw na ibahala. Natunan yun na ko tong 70-10-10-10 principle. 10% tithes yun na. 10% ipanghatag yun na. Kabalo mo, I remember before, ang income na mo, 500 pesos a week. Imagine na ninyo, tapos, pasalamat ko sa Ginoo kay breastfed ang akong anak. Ang amo lang yung gasto is ang kuan, ang diaper. Unya ako ang mukhaon, kaya ako nagpa-breastfeed, di ba, ana? So, kay 500 lang lagi ang simana, maglampin, uy, kay mag-diaper lang kung mugawas. Pag naasa balay mag-diaper. Kabalo ba mo, digit ko kalimot sa baho, sa tai, sa bata. Pag di ni mo malabhan og duha ka adlaw. Mura jug itlog na bulok. Kay kana naging pobre lagi kaayo. Pero kabalo mo karon no, ang 500 dali na kay ihatag. Ngano man, kay I don't put value on money anymore. Ngano man, kita ba mo na namayat si Pastora Jibay? Di mo wala man? Nagproblema ba ko sa ako ang bills? Because it is proven. Why am I telling you this? Wala ko na ingon para utangan ko ninyo, kaya wala ko ipangpautang sa inyo ha. Ginaignan ta mo, kabalo mo nga no, kay proven and tested in my life that when you give everything to the Lord, especially your finances, at tinuod lang, matingala ko asa gikan ang mga blessing. Di na ko kasabot, kaya ako, treasurer bi ako sa una sa compassion, ako ang finances ana naka-accounting gyud na, naka-excel gyud na tanan ang ako ang accounting. Nya kabalo na ko kay pag naa kay regular na job, kabalo na ka pila ang moabot na sweldo, kabalo na ka pila imong i-tithes, kabalo mo karon di na lang ko mag-excel. Amazing. Di ko kabalo asa gikan ang mga blessing sa Ginoo. One thing I have learned in life is, sa una ma-pride kay ko, kabalo na akong mga igsoon, dili ko ganahan na ginhatagan ko. Kaya man ako, kaya na, pero wala na dahil dito. Kaya okay lang, kaya lang lagi mi. Pero ang ingon sa ako ang ate, manggod, dawata, kay pag dawato nimo ang gihatag, ang naghatag sa imuha, i-bless na sa Ginoo, pinilo-pilo. Munang karon paghatagan ko, praise the Lord. Dili na gid ko magdili-dili, amen. Kay katupong mga nagahatag, ma-amaze na lang po ko. Padayon po sila gina-bless sa Ginoo. Kabalo ba mo, di ba ginapanganak ang baby na nakaana ang kamot? Nothing to lose is a life with an open palm. Why? Kasi ready ka na mawala ang kwarta, ready po ka na moabot ang kwarta. Amen. Unsaon man na nato, nagsige matag-ana sa tong 100, hatagan tag 1,000 sa Ginoo, di ta kadawat. Kay sige maging ana. Again, ana pa si Pastor Paul Gia Chandran, you have nothing to lose because you have lost it all to God. Relationships, dili perfect ang kalibutan. Dagag mga problema within the family, friendships. But I tell you, give it all up to the Lord. Para dili na ka magsigig kabalaka. Amen. Amen. Praise the Lord. So,
if nothing to lose, kung ang nawong sa nothing to lose is willing to give up everything for Christ, so ang next question is, why must we be willing to give up everything for Christ? Pastor, ano i-give up man ako ang tanan? Pwede na apay ako, lain na po anang ihatag ang tanan, oy. I know mo, ni nagdagan sa inyong utok. Lumungano, kaya inyong mang ginaisip tong, wala pa ba na ako ninahatag sa Ginoo ba? Pero kuan man good, ha? Ang rason liya dayon, di ba? Wala mo na ko kanang, okay naman ko, Lord, ani. So wala ka na ko nagikuan sa mo. Dagan kita ginarason-rason. So ato karon tanawon, ngano man, willing ta dapat i-give up everything for Christ. So atong tanawon sa verse 8. Philippians chapter 3 verse 8. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus as my Lord, for whose sake I have lost all things. Unsa daw ang nawala tanan kay Paul? All things. And kaning all things, I consider them garbage that I may gain Christ. Ganahan kay kung magsigpan laba, mag-init akong ulo, kay pag magpilo na, wa na'y kabutngan. Kasi naka-experience, ana. Alam niyo, kay masigig laba, di ba? Siguro, tapos pag magpilo na, mga din na akong anak, wala na'y butanganan. Hala, sigig palit og butanganan. Unya, mapuno manggod gihapon. Kabalo mo sa mong na-realize, half sa mga sanina, dili ginasuot. Mga babae, amino nato, magsigilan taog, mamayat ko, masakto lagi ni. Sige, kingana, no? Tinood kaayo. Hangtod manggod na dili nato masabta na kanina mga butang is garbage. Dili nato makitan kung unsa gyud ang importante sa ato ang mga kinabuhi. Maunang si Paul, kuyaw gyud kay siya og kanang resolve. Everything is garbage. Everything na dili sa Ginoo, wala na siya sa akua. Alagay ko na, kuyaw po na ning Paul, no? Mo, sige ning ginaingon gyud nila, mamatay kung mamatay. Ing-ani gyud kaayo. So, mangutan ako sa inyo, ha? Ang inyo bang pinilo, ginasuot ba ninyo? Importante ba na sa imong kinabuhi? Nganong dili man nato na i-give up? Nganong dili man nato na siya ihatag sa Ginoo na nagburden lang man kaanang mga butangan na sa imuhang kinabuhi. I remember when I was in high school na kanang na-tired gid ko sa kon life. Ay kanang competitive lagi kay sa eskwelahan, dagag mga expectation ning ana. Ay kulod kapoy na gid ko Lord, kapoy na gid kayo ko. Gipakita ko sa Ginoo kanang bookmark sa isa ka rabbit na nagdala siya daghan kay siya dala. Unya niyaka na siya ning ana siya. Unya nakabutang sa kilid, let go and let God. Kasi when we give up everything to the Lord, mahimong gaan ang atoang kinabuhi. Amen. Kung ikaw naa kay bugat na ginadala, imo nang ipadala sa gamayng bata. Di ba dili man, masamutan, kay kinsa nimo na ipadala. Katog yung kabalukan na kaya niya bitbiton. And I tell you church, God can carry all your burdens. God can carry all your fears. Storya palagi minitatang one time, ano ko na, kutang, kana mo mga disappointments, kana mga kaguol, ka-hurt. Kung ako siyang bitbiton sa kuha, bugat kaayo. Magsige lang kog hilak. So gighilak na nako siya kaisa. Ay, bugday nimo ihilak, di ba? Mura kag di tao. So gisulat nako tanan, gighilak nako kaisa, nya anak ko, ako nang gibutang sa tiilan sa Ginoo. Kaya ang promise man ni Lord always sa ako, I can make beauty out from ashes. So nganong gunitan man ako ng mga struggles? Nganong gunitan man ako ng mga pain? Mabati man gyud na nato because life in this world is not perfect. Mo ganing gusto ta matug langit, di ba? Ana pa si Jada, can we go to heaven next week? Kung pwede lang dahil. Kaya ano man siya, sinaman daw si Jesus sa langit, ngayon daw di ita mangadto sa didto. Pero tinuod bitaw. Kaya ang kalibutan, napay sala, fallen pa siya, you will experience pain.
You will experience hardships. You will experience challenges and fears, things that you do not understand. Kay dili nato man control ang ato ang palibot, disappointments. But I tell you, if ato nang ibutang sa tiilan sa Ginoo, God can use that for His glory. Amen. Praise the Lord. So, unsa to ang igain? So, mangutana na pud ta na unsa di ay, why must we be willing? So, next slide please. Why must we be willing to give up everything? Because in doing so, we gain Christ. Amen. Praise the Lord. Kinsa diri ang gusto nila mag-gain si Christ? Ang problema manggod nato, gidawat nato si Jesus Christ as our Lord and Savior. Kay di ba ingon pa tong sa Bernie Santo, namatay si Jesus alas 3, unya karong kadlawon nabuhi si Jesus na resurrection. So gidawat nato siya sa atong kinabuhi as Lord and Savior. Pero giunsa nimo pagdawat? 50%? 40%? Ang gusto sa Ginoo that we will gain 100% of Jesus Christ in our lives. And that can only happen if we let go of the things that we are trying to hold on to. Mga ginikanan, ato sige na to gina-worry ato ang mga anak. Di ba na to maubanan atong mga anak mo eskwela, di ba? Di na to maubanan in tawon, magsakay og jeep. Di na to na sila maubanan tanan. So, we give it to the Lord. Dili naman mo give up ka sa imong anak. Imong ihatag sa Ginoo imong anak ba? Ako managog ko sa una tong bata pa ako, akong anak. Tagagawas gyud ana niya kay magsigid ko glayhan sa anak kasi I remember katong time gani na uso kayo ng ginaingon nila na naday white na van. Tapos ka na magkuha daw ka ng mga internal organs daw sa mga bata. So in tawon ako na mama, hoy basi pagulian isa kong anak nanay ni ana diri. So makulbaan ka, pero di man ka pwede pasudlon sa classroom. Di man ka pwede pirmi maguban-uban. So anak ko Lord, ikaw na'y bahala sa ako ang anak. Munang taga uli niya, praise the Lord kaayo. So kanatanan na natong gina-worry. Mga mag-asawa, magsigig worry pirmi sa iyahang bana, sa iyahang asawa. Ihatag na sa Ginoo. Ay, lahi mo ginaisip ha. Akong pasabot ba, imo nang iampo diha sa Ginoo. Dili ka mingon dog, Lord, imo na siya. Ayo, ano. Kana ganing ipadayon higugma, pero ayaw na sigig kabalaka. Amen. Amen. Kana inyong mga silingan na labad kay sa ulo, ay i-pray lang yun na. Tingala mo muhilom ng bidyo uki na taod-taod. I-give up na tanan sa Ginoo. Amen ba? Praise the Lord. So ang question na karon is, what do we gain in Christ? Unsa di ato ang mag-gain diha sa Ginoo? So let's go to Philippians chapter 3 verse 9. Ingon pa siya sa verse 9. And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and the basis of faith. Unsa di ay atong magain kay Christ? Next slide please. What we gain in Christ is our salvation. Remember, unsa gani ang gusto sa yawa? To steal, to kill, and to destroy. I-destroy ang muhang eternity. Gusto kag impyerno, langit. Langit. Unya, kung di mo dawaton si Jesus Christ as your Lord and Savior, malangit ka, dili. Di sayon man kaayo, no? So, muna siya ato ang one madawat is ang salvation or ato ang eternity. Pero balik na, kay dili man ta pwede musugot sa gingon ni Jada na next week ato dayon ta kay Jesus. Naapa man ta diri sa kalibutan. So unsa ato ang madawat habang naata diri sa kalibutan? Radical trust in God or total assurance. Meaning to say, kabalo ka that God is powerful. Kabalo ka that God is in control. Maunang, dili ka mabalaka. Dili ka maproblema. Usahay ba, kanaganing puno kay tagkahadlok, puno kay taog worries.
We don't know what the future holds. But one thing is for sure, God holds our future. Why are you keep on holding on? Ang mga Kristohanon manggo daw, ingani daw na sila magampo. Lord, na ako'y kanang pagampo, ara Lord, akong ihatag sa imuha. Unya, imbis mo live ka sa imong life, magsige kag ana, gitubag na ni mo Lord, gitubag na ni mo Lord. Unya, kay wala pa man gitubag ni Lord, dugaya ni mo Lord, oy, ambi na lang sa Lord me, bit-bit na pud ka, bit-bit na pud ka. Unya, madungagan na pud ang problema, ihatag nimo sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, when you lay it at His feet, imo na nang ibilin so that you can live a full life. Nawalay kaguol, nawalay pagunahuna, kung unsay mahitabo pagkaugma. Ang atoa lang is to live a life in obedience and submission diha sa Ginoo. Igsuon unsa bay mong ginakabalakaan karon. I tell you, give it to the Lord so that you will not lose it. The more you hold on to that, the more you will lose it. So give it to the Lord. Unsa pa ang ihatag ni Lord sa atoa? It is a place of peace. It is the absence of worry. One time, sa akong life, kapoy kay ko naglagot, nagyud ko, di na ako kasabot. Nakana ganing, ning hawa jud ko sa balay, wala ko kabaluas, ako padulong, basta ning hawa lang jud ko, kapoy kaayo, ning hawa jud ko. And the Lord met me, pinaagi sa isa ka song. And the title of the song is Perfect Peace. Anak ko, Lord, wala man ko nangayog dagang kwarta, Lord. Uy, di man ko nangayog dagan. Ang ako lang kalino lang sa kinabuhi, Lord. Uy, ako man ko di ang gina-define ang peace according to my definition. What the Lord wants is atong ihatag sa iyaha. So while naga-journey ko, and God, digid ko kalimot, pero digid akong hilak, kato na line, though I may not calm the storms around you, you can hide in me, and I will give you perfect peace. Pero din akong hilak, anak ko, Lord, mali de kay ko, Lord, no? Nalain ko sa imuha, kay gusto na ko, nakalmaho na nimo ang storm sa ako ang kinabuhi. Nasuko ko, kay nganong naamang gud gihapon. Tas sige kog ampo og peace. Wala ko kabantay, ginahatag naman day nimo sa ako, It doesn't matter kung unsa ang naa sa imong palibot. God is promising us na siya mag-uban sa atoa. After ato, uli ko sa mong balay, walay nakabantay na nilakaw di ay ko. Usahay ba, magkusog kita magdrama-drama sa atong kinabuhi, gani. Ang kailangan lang nato buhato, no? Ihatag sa Ginoo. Sa ako ang kinabuhi, kabalo niya akong mga igsuon, ako gining prideful kaayo. Muna yung matingala nga nung ako na pastora, ako may pinakamaldita, ako may nagpahilak sa akong mga ate. Kaya ka na naging, kung wala pa ako nagpastora, anak ko mama, mag-abogada daw ko, kaya kusuki ko magtubag-tubag, kanang mga ingana. Dagan kay ko og gina-define nako ang kinabuhi according to my definition. Dapat ani Lord, dapat ning ani Lord. Tapos pag na ako'y gusto buhaton, tas kabalo, klaro kay nadili gusto sa Ginoo, irason. Lisudas kinabuhi, oy. Lisod gud kay sa kinabuhi. Kabalo mo sa gibuhat sa Ginoo sa ako, Gitanggal niya tanang importante sa ako, Lamian mo, anak. Ganahan mo, anak. Tanan gina-value nako. The very thing that I always kneel to God in prayer. Mao yang gikuha sa ako, Kuan ako sa Ginoo, oy. And it took me my moments of time in prayer para masabtan ako unsa gyud ang gusto sa Ginoo. Ang gusto day sa Ginoo i-surrender nako sa iyaha. Ana pa nga ako ang anak. Storya mi kagahapon ba to? Kay kung tanawon kung
ako lang maabri ang akong kinabuhi sa inyo ang tanan no. May pwede kita magmaalaala mo kayaan ni ba. Dagan jud kay nahitabo in a very short span of time. Kana ganing ang imuhang gi-workout pila ka tuig, wala nag-workout. Gi-effortan nimo unya wala nakita ang imuhang gibuhat. So to Lord, murarag wala. Hilak jud ko sa Ginoo. Pagtanggal tanan sa Ginoo, sa ako ang kinabuhi ato, I felt so lost. I felt so lonely and alone. And kabalo mo kato na time, dito gyud mi nag-meet sa Ginoo. Anak ko sa isa sa ako og yung gipanggunitan ba, ana manggod ang Ginoo na I allow things to happen because there's something in your life that I want to give. Na dili nimo ma-receive, kay dili man nimo willingly let go. Maunang 'di ba, pag sige nimo gunitan tas birahon sa imuha, mag-away noon mo. Pero kung imo ta nang i-willingly let go, okay unta kayo. At first I was resentful, pero ako gyud duol jud ko sa Ginoo. Ug ni ana pa si Hailey ma, kung naa kay chance na kana ganing mausab daw ang ako ang kinabuhi, naba daw ko'y usabon, paspas gid kay akong tubag, ana jud ko, wala nak. Wala gid ko'y bag-ohon. Kay kung pangutanon ko ninyo karon no, I am at a place of my life where everything is not okay. But I am so happy with the Lord. Amen. Ana palagi ko kay Hailey ba, anak ko nak, kanang sa kadagan kay nahitabo nak no, nadunggan ta mo nagstorya siya og si Anding, si Alik Apo ni nang During. Siya og si Anding, mga estudyante na ako na sila sa toddlers class. Sila na ako ang pinakauna ng mga estudyante na sa una mga yagit kig mga nawong, ang mga buhok dili magtarong og kanang masisigurog talian sa ilang mama pagkataod-taod gubot na kaayo. Unya nagstorya silang duha, sige silang katawa. Unya sige silang Ling, kato ganing sa Sunday school sa una kay ingani to no sige silang ana-ana. Kabalo ba kanak, namino ko sa inyong storya, it made everything worth it. Makita ta mo na nagdako diha sa Ginoo, nakit-an ta mo, ana palagi to kung isa ka si Tues, ana siya te, kung wala siguro ang simbahan, pero sukarap na ko karon te ba? Masiunsa na lang, pila na kay akong uyab te. Ana gani, but because I am where God put me, I am doing the will and the purpose of the Lord in my life. Whatever nahitabo before, okay lang. Munang karon, I can really say, I have nothing to lose. Because I have given everything to the Lord. Even those things na nawala na sa ako, ana ang Ginoo, wala to nawala sa imuha. Na ato sa ako ang kamot karon. Whatever it is that you're holding on to right now, God is calling us to let it go. Dili na imo siyang pasagdan, but ihatag nato diha sa Ginoo. It may be your finances, it may be relationships, it may be problem nimo sa office, it may be your marriage, it may be your family. God is calling us right now to give it all to the Lord, to lay it at His feet, because in God's hands, He can make beauty out from ashes. To tell you honestly, ang ako ang pagiging pastora, wala gituyo. Ana, mamugos man si Ma'am Love, ay dili Ma'am Love, oy. Ana si Ma'am Love, bye, teacher, pag-eskwela. Okay, eskwela. Unya, first period, ay mong teacher si Pastor Sammy. Anaan ka og. If you are not sure to be a pastor, if you are not sure that you are called, go home. Kung saan ni Lord, oy, mo ba ni? Mo na bagid niya akong buhaton, Lord? But you know what? I let go of all my worries. I let go of all my duha-duha. Kung diri bagyod ko. I let go of all my pagtanaw sa bayronon, dako kaayo. Bahala na ka, Lord. And I am
standing in front of you right now as a testimony of God can make beauty out from ashes. I did not finish my college. 3 years of engineering, civil engineering. Kaya nagminyo magsayo. But you know what? After 8 years, ning balik ko og eskwela, and after 10 years, nakagraduate ko, Bachelor in Theology, and I'm proud to say, cum laude. Why? Gihatag na nako tanan sa Ginoo. Ano ko, Lord, imo na niya akong kinabuhi, Lord. Di na ako magbuot-buot, Lord. Mabito to nag-engineering ko, kahilas kay ko. Kunya, dili day ito ang tawag sa Ginoo. I tell you, it may take time. Dili man dayon siya na diretso-diretso. But in the process, na ay peace, na ay kalipay, na ay blessing. If you will give it all to the Lord, amen. Shall we all stand? The Lord is in this place. The Lord wants to do something great, something wonderful, something amazing in your life. The Lord will use you as a testimony to all who will see that God is good, that God is great. But He can only do that if you are willing to lose everything for the Lord. A life of nothing to lose is a life of total confidence and assurance diha sa ato ang Ginoo. Let's all bow our heads and let's come to the Lord in prayer. Whatever it is that is causing you fear, that is causing you to worry, things that you're not sure of, give it all to the Lord. And God is saying, I can make your mess as a message, your test as a testimony, if you are willing to give it all to me. Lord Jesus, you've seen the hearts of your people today. Ikaw nakadungog sa ilang mga pag-ampo, Father, O God. And it is my prayer, O Lord, that they will experience your greatness in their lives. Lord, it is my prayer, Father, O God, that as you take away the pain, as you take away the struggles, as you take away the fear, oh God, Lord, they will experience the beauty of your presence in their lives, oh God. Lord, na dili lang Domingo pag mulingkod mi sa simbahan, mabati ka namo, but daily, Father, oh God, we will choose to surrender everything to you, oh God. And every day, mabati namo ang imuhang love, ang imuhang grace. Lord, lahi-lahi may gina-go through karon, lahi-lahi may mga edad, mga status in life, but you are the same God. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Moses who parted the sea. You are our God, the same God who can make beauty out from ashes. Lord, we will live a life with nothing to lose, but everything to gain in Jesus Christ. Lord, we offer to you our lives. Every detail and every aspect of our lives, we give it all to you, O God. And as we offer it to you, O God, we pray that you will use it for your glory, that we may be a blessing to our family, to our friends, to our community, and to everyone that we will meet, that they will see that Jesus Christ is our Lord, the risen God, the one who died on the cross and risen. You are our God. These things, O Lord, we ask, we believe, and we receive. In the mighty name of Jesus, we pray.
Amen and amen. Palakpakan na tatumbuhin Ginoo. Thank you very much, Pastor May Angeli Pardillo. Let's remain standing as we will sing our response song. In the stillness of the morning light, I find you waiting, calm and bright. A gentle whisper calls my name. To be with you, I'm never the same. The world may rush its fleeting call, but here with you, I have it all. In your presence, I'm renewed. My soul's a garden deeply tuned. We're growing together hand in hand, nurturing the steward you have planned. In your love, my heart takes flight. Being with you makes all things right. Oh, Jesus, I'm here to stay. In your embrace, I'll find my way. Ooh, through the trials and the tears, you calm my doubts, you calm my doubts, you still my fears. Your voice a melody, pure and sweet. In your rhythm, my heart keeps beat. To steward this heart you've sown with care is to linger in your love, a sacred prayer. In every moment, and every space, I'm shaped and held by your holy grace. We're growing together hand in hand, nurturing the steward you have planned. In your love, my heart takes flight. Being with you makes all things right. Oh Jesus, I'm here to stay. I'm here to stay. In your embrace, I'll find my way. No striving, no rushing, just being near. In your stillness, your voice is clear. Being a steward, you call to life. In your spirit, there's no strife. So I stay here, grounded true, growing together, being with you. Jesus, my heart's delight and song. In your presence, I'll always belong. Jesus, my heart's delight and song. In your presence, I'll always belong. Palakpakan nato atong Ginoo kanang kusog yun nga deserve niya. Hallelujah.
Okay, let us now recite. Nothing to prove, nothing to hide, nothing to lose. Next Sunday will be the dailiness, the call of the dailiness of discipleship. At this point, we are now going to give our tithes and offerings to our Lord. We are going to give to the Lord what belongs to Him. That's 10% of all of our income. And whatever belongs to the Lord, it is holy to the Lord. And over and above our tithes are our offerings. So di gina na ito dapat kalimtan. 2 Corinthians 9:6-7, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. I want everyone to smile. Sige, smile. Para manghatag ta nga gikan gayod sa atong mga kasing-kasing. And now we are going to recite our declaration beginning now. This is a new season, a new opportunity to give generously and cheerfully, trusting in the Lord's promises. With faith-filled heart, I declare, in the name of Jesus Christ, financial blessings, favor, and breakthrough are upon me and upon the members of this church. This is a year of abundance, provision, and increase. I will remain faithful in supporting the work of God and committed to doing His will. I give cheerfully, knowing that God will supply all my needs. I declare breakthrough in our businesses, breakthrough in our jobs, breakthrough in our families. The sources of my income are protected, and the work of my hands is blessed. As I sow into His kingdom, I will reap a bountiful harvest by the power of Jesus Christ. Hallelujah! Ginoong Dios, daghan kaayong salamat sa imuhang mga panalangin nga gihatag kanamo. Nagaampo kami Ginoong pilupiluon nimo ni ang among ipanghatag. Bless each gift, bless each giver, Lord. And we believe, oh God, we will be partners in advancing the kingdom of God through these tithes and our offerings. Bless this, Lord, in the most powerful name of Jesus Christ. Amen and amen. We shall now give and place it in our offering glass bin o sa atong baskets nga naa dinha sa inyong mga giliran. Sige, we'll wait for others so you can give with all of your heart, with a smile on your faces. Hallelujah. And of course, we're going to sing the song, Walang Hanggang. Ito ang nais ko, Panginoon, ang purihin ka sa bawat araw. Dahil ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa dati kong buhay na walang sigla. Kaya buong puso kitang sasambahin, buong lakas kitang pupurihin. Sa buhay ko, ikaw ang itataas. Walang hanggang pasasalamat, walang hanggang pasasalamat, walang hanggang magpupuri sa'yo. Walang hanggang ika'y awitan ko. Ikaw
praise and honor. To you be the glory, honor, power, and the praise. May the Lord bless you and keep you. And may the Lord makes his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord turn his face toward you and give you peace. Go in peace with the assurance that his presence will guide you. His love will sustain you. And his wisdom will direct your steps. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and all the people of the Lord will shout.